Yo quiero compartir una conversación muy importante and we are talking at this hour about December 25th, 2004, but also 2003 and 2002. y en esta hora estamos hablando de conversaciones que ocurrieron diciembre 25 del 2004, del 2003, 2002. Conversations that for some time he had not allowed me to share, Conversaciones que él no me había dejado compartir. but now the appointed hour beholds. Pero ahora ha llegado la hora señalada. I will share on how the Lord Almighty, He took me to heaven, He took me into heaven. Voy a compartir cómo el Dios Todopoderoso me llevó al cielo, su sala del trono. But before then, as He was taking me to heaven, Pero antes de eso, cuando él me estaba llevando al cielo, and then in the night time, it was night time in the sky, so I could see the stars. era de noche y entonces en el cielo yo podía ver las estrellas. I could see the stars as the Lord was lifting me up towards heaven. Cuando el Señor me estaba levantando hacia el cielo, And then there were three stripes, white stripes or pathways of light that crossed the space. I'm talking about the deep space. habían como 3 tiras blancas o rayos de luz que se veían bien profundamente en el espacio. Beyond where mankind can reach, where people have not yet reached. Estas son áreas donde la humanidad todavía no ha alcanzado a llegar. There were three stripes of light that crossed above up there. Como 3 tiras de luz que se cruzaban allá. The three stripes of light that crossed the deep space. I'm talking about real deep space where mankind, no shuttle, no telescope has reached. Yo estoy hablando de 3 tiras de luz o rayos de luz muy profundamente en el espacio donde la humanidad no ha podido llegar, ni se puede ver con telescopio. In the deeper universe, on the way to heaven, En el universo profundo, al rumbo al cielo, as He was taking me to His throne room in heaven. él me estaba llevando a la sala del trono en el cielo. And then at that time, the Lord brought me finally into heaven, into His throne room. Y finalmente el Señor me llevó a la sala de su trono en el cielo. I saw the gates of heaven open, Yo vi que se abrieron las puertas del cielo and He lifted me up in His cloud of glory y Él me levantó en su nube de gloria into the throne room of heaven. a la sala del trono en el cielo. Then at that place, immediately the Lord Almighty, Inmediatamente en ese lugar, Dios Todopoderoso, Jehovah Yahweh, He took the crown, Jehová Yahweh, Él tomó la corona, the mighty crown of the Lord, la poderosa corona del Señor, the crown of our Lord Jesus, la corona de nuestro Señor Jesús, and He presented that crown to me. y me enseñó esa corona. At that time, He was very aware that that day, that night, essentially, I was preparing a message Yo recuerdo que ese día, que esa noche, yo estaba preparando un mensaje that was focusing on the second coming of Christ Jesus the Messiah. sobre la segunda venida de Jesucristo el Mesías. And I was heading to a very big meeting. Y yo iba a una reunión grande And I also wanted to prepare a message to talk about in that context, a message on the sign of the Son of Man in the sky. yo estaba preparando un mensaje acerca de la señal del Hijo del Hombre en el cielo. So this is the message I was preparing when the Lord lifted me up. Entonces ese era el mensaje que yo estaba preparando cuando el Señor me levantó Through the deep space into His throne room. por el inmenso espacio hacia su sala de trono. And at that point, I was preparing, of course, to talk about how He walked across the sky. Y yo iba a hablar acerca de cómo Él caminó en el cielo. In that vision, when the Lord walked across the sky,
En esa visión, cuando el Señor caminó a través del cielo, when the trumpet sounded and everything happened, the voice of the archangel, cuando sonó la trompeta y todo ocurrió, la voz del arcángel, the command of God took place, entonces el comando de Dios ocurrió and then heaven opened, y el cielo se abrió and the trumpet, which I've always I've repeated it openly in meeting, y el sonido de la trompeta, la cual yo la he repetido en varias reuniones. how the trumpet will sound that day in several nations, several countries. ¿Cómo irá a sonar la trompeta en ese día? Lo he repetido en varias naciones, en varios países. And then I was preparing that message on the second coming of the Messiah. Entonces yo estaba preparando ese mensaje acerca de la segunda venida del Mesías And the sign of the Son of Man in the sky. y la señal del Hijo del Hombre en el cielo. And I was preparing to talk about how Christ Jesus walked for me across the sky. Y yo me estaba preparando a hablar acerca de cómo Cristo Jesús caminó a través del cielo. When you walked across the sky, a message I've shared, a vision I've shared across the nation. Cuando caminó a través del cielo es un mensaje que yo he hablado, una visión que he compartido con las naciones. When he appeared, the cloud opened and he appeared in the sky. Cuando se apareció en el cielo, And when I was sure, I was looking at him. Remember very well, I've shared this before. Then he shows the palm of his hand y entonces él me enseñó la palma de sus manos to show the nail pierce that is glorious on his hand. para enseñarme esas gloriosas cicatrices en sus palmas. In his hand, and then he uses the same hand to prepare the crown, and then even the red sash that is running from the shoulder También vi la faja roja que tenía en su hombro, down diagonally la tenía diagonalmente his chest, and then he walks across the sky. y The cloud opens, it turns like this, entonces la nube se abre y él se voltea así and he enters and the cloud covers him. y él entra y la nube lo cubre. That conversation I've shared Y esa conversación yo la he compartido across the nations and across time. por un tiempo y en las naciones. But that was the message I was preparing to give on the second coming of Christ Jesus the Messiah. Y ese era el mensaje que yo estaba preparando acerca de la segunda venida de Cristo Jesús, el Mesías, And the sign of the Son of Man in the sky, y la señal del Hijo del Hombre en el cielo, when the Lord lifted me up. cuando el Señor me levantó. And in that message, I had intended to focus on that crown, Y en ese mensaje yo me iba a enfocar en esa corona, the golden, the powerful crown that he wore. en esa dorada, poderosa corona que él está usando. When the Lord lifted me up and took me across the deep space, Cuando el Señor me levantó y me llevó al universo profundo, and deep into heaven, cuando me llevó al cielo, into his throne room. en la sala del trono. So upon reaching there, and then with his hand, he presented this tremendous, glorious crown. Y eso fue sorprendente lo que ocurrió ahí. Then the Lord presenting that crown to me, awesome crown, tremendous crown, the crown of the King. Entonces el Señor me presentó esa corona maravillosa del Rey. And then he allowed me see certain things about that crown that I've not shared, that I could share a little bit today. Entonces Él me permitió ver ciertas cosas de esa corona que no había compartido antes hasta hoy. The crown of the Lord, La corona del Señor. first of all, this time around, the Lord Jesus is coming as the King. Primero que todo, esta vez cuando venga el Señor Jesucristo, Él viene como Rey, The victorious King. como un Rey victorioso. He has a crown, Él tiene una corona, but he's not coming back to
Él no va a regresar para argumentar con los fariseos otra vez and get tired and walk back to Bethany. No. y cansarse y regresar a Bethany. No. He's coming as a glorious king Él va a venir como un rey glorioso to take the glorious bride, para llevarse a su gloriosa novia, the glorious church. a la gloriosa iglesia. He's not coming to preach the gospel in Muchada, in the byways of Colonia, La Valeta, in Mexico, Él no viene a predicar el evangelio en los pueblos de México or in the streets of New York. o en las calles de Nueva York. He's coming as a king, a triumphant king, a victorious king. Él va a regresar como un rey triunfante, como un rey victorioso. So that crown is made up of gold, as the Lord presented that crown to me. Esa corona está hecha de oro y el Señor me la enseñó a mí. God the Father presented this crown to me. Dios el Padre me enseñó esta corona. It's made up of pure gold, indescribable gold. Está hecha de oro puro, un oro que no se puede describir. And there are two kinds of gold on that crown. Today I can share. Y hoy puedo compartir que hay dos tipos de oro en esa corona. There is the brownish gold, the rich brownish gold, Hay un oro como café and the bluish gold. y un oro como azul. On the crown of our Lord Jesus, La corona de nuestro Señor Jesús, the crown that he is wearing, the crown that he comes with, la corona que Él está usando, la corona con la que va a regresar as the glorious triumphant king. como el rey triunfante. God the Father lifts the crown and presents to me the crown. Dios el Padre levanta la corona y me enseña la corona. Really, really right to me. And I'm able to see all these great details. Y yo puedo ver todos estos detalles. But the brownish gold is made of Un oro como café, rich gold and the very expensive and costly bluish gold. un oro azul muy valioso. The bluish gold glitters as though they are decorations of diamond, El oro azul brilla como si fueran diamantes, precious decorations of diamond, preciosos diamantes, precious diamond on the crown of our Lord Jesus the King. preciosos diamantes en la corona de Jesucristo nuestro Rey, On the crown of the Messiah. en la corona del Mesías. And there are two strips. There are two strips running across the face of the Lord. When you wear that crown, there's two strips on the foreface of that crown to hold the crown. So what you have is the horizontal strips, and then you have the vertical strips. The two strips of gold run across the Lord's foreface, and they are connected to one another by those that are running vertically. La corona tiene unas líneas de oro verticales y horizontales que sostienen la corona. And the most beautiful crown it is the most beautiful crown in heaven and the most beautiful crown on the earth. Y es la corona más hermosa en el cielo y la corona más hermosa en la tierra. Cannot be achievable in this life. The Lord made me know it cannot be found. It's nowhere. Y el Señor me dejó saber que esa corona no se puede encontrar en ningún lugar. And it was indeed a blessing even to behold this conversation with God the Father. Y fue una bendición tener esta conversación con Dios Padre That in the crown of our Lord Jesus Christ, y de la corona de nuestro Señor Jesucristo, whose way He is sending me to prepare at this time of this conversation. ese camino de Él que me envió a preparar en esta conversación, Whose way He has sent me to prepare in the hearts of men across the nation. Él me ha enviado a preparar su camino en los corazones de los hombres alrededor de las naciones. The second part of that conversation is now the vision of the Lord in the sky. La segunda conversación de esa visión
es la visión del Señor en el cielo. Then immediately I saw the Lord standing Inmediatamente yo vi al Señor que se levantó there near me. cerca de mí. So after presenting the crown, and there's so much detail about the crown still we have to share. Y después de enseñarme la corona, y hay muchos detalles de la corona que tengo que compartir. The glittering of the bluish, the rich bluish gold. Ese brillo de ese oro azul, They are glittering, and the decoration. There are those horizontal that run. There are two. The two strips that run across for holding the crown on the foreface, and then there are those that are vertical that connect the two horizontal strips, and then the brownish gold and the bluish one. The bluish ones are very conspicuous on the vertical strips. todos los detalles y las líneas de oro que son verticales y horizontales que sostienen la corona. This is absolutely privileged information Esta información es muy privilegiada in the kingdom of God Almighty. en el reino de Dios Todopoderoso. And then now the second part is the vision of the Lord, La segunda parte es la visión del Señor, in which immediately then I saw the Lord standing there near me. Inmediatamente después de esa visión yo vi al Señor parado cerca de mí, He was so huge. The Lord was so huge y el Señor era tan inmenso that I got scared. que yo me asusté. He was so huge that I got scared. Él era tan inmenso que yo me asusté. I could not see above because of the glory that covered him Yo no lo podía ver por toda la gloria que lo cubría a él. all the way from the chest up, Lo cubría desde su pecho para arriba. and he was significantly much bigger than the earth. Y pareciera que fuera más grande que la tierra. And many earths put together, because I could see that where he placed me, the earth was too small, and he was beyond. There's so many galaxies and planets. I don't know how far he went up there, but he was so huge, and he was standing right there. Y donde él me puso, yo lo podía ver que era inmenso, más grande que la tierra. And he had his two hands were crossed, holding together in front. It's like one putting the palms together. Y tenía las manos enfrente juntas. Significantly much bigger than the earth. Se veía más grande que la tierra. And than many galaxies than the universe. I don't know how far he went, so I could not see beyond. Because of the glory that was there, but it's the glorious garments that covered, but the glory beyond. Era más grande que la tierra, era más grande que los planetas. No podía ver bien porque toda la gloria que estaba a su alrededor. So this is the kind of conversation that the Lord is having with the church at this hour. Y esta es la clase de conversación que el Señor está teniendo con su iglesia ahora. Then the Lord, now God the Father had presented the crown, Dios el Padre me mostró la corona. and then now the Lord Jesus stands very close to me all of a sudden, the second part of the vision. Y en la segunda parte de la visión, el Señor se para al frente mío muy cerca. And I could not see from his around the chest up, the glorious garment I could see. Yo no lo podía ver de su pecho para arriba porque toda la gloria estaba alrededor de él. But he was standing very close, and then I don't know how far he went. Much bigger than the earth, by far. Many galaxies put together. No sé cuánto más grande estaba, pero se miraba más grande que la tierra. Then immediately the Lord took me to a place where I saw a huge mountain, a very huge mountain, Y entonces me llevó a un lugar donde yo vi una montaña muy inmensa. the mountain was also so huge that I got scared in that vision. En esa visión, la montaña era tan grande que yo me asusté. And that mountain covered the entire earth. Y esa montaña cubría toda la tierra. As you can. ¿Cómo se pueden imaginar? The mountain
La montaña era como una roca rojiza, café, and some scattered trees around it. y tenía unos cuantos árboles a su alrededor. And those trees that I saw around the mountain that were scattered, they then became very, very green and very leafy and flourished and blossomed. Y esos árboles que yo vi en la montaña, entonces se hicieron muy, muy grandes y se llenaron de hojas y florecieron. Then at that time, the Lord God the Father spoke with me by voice and said, Entonces Dios el Padre me habló por voz y me dijo, He told me that that mountain, the huge mountain that covered the entire earth, bigger than the earth, is our Lord Jesus Christ. Él me dijo que esa montaña que cubría toda la tierra y era más grande que la tierra, que esa montaña era nuestro Señor Jesucristo. As prophesied by Daniel, the prophet of the Lord, in the book of Daniel, chapter 2, verses 34 and 35. Y esto está profetizado por Daniel, el profeta del Señor, en el libro de Daniel capítulo 2, versículo 34 y 35. And revealed in 44, 45. Y fue revelado en el libro de Daniel capítulo 2, versículo 44 y 45. And I've preached about this before, this mountain, but I've left out the details that I'm sharing today. Y yo he predicado sobre esto antes, sobre esta montaña y sobre los detalles que he compartido hoy. That mountain had the glory of God at its cup, its tip, at the highest peak. There was tremendous glory of God at the peak, at the topmost peak. Y el cope de la montaña, arriba de la montaña, está llena de la gloria de Dios. Then at the same time, another smaller mountain appeared on the right hand side, on the right. Y entonces a la mano derecha apareció una montaña más pequeña. And the temple also appeared on the right. También a la mano derecha apareció un templo. All of a sudden, the temple of the Lord appeared on the right. De repente apareció el templo de Dios a la derecha. Now the glory that is on top, the light of that glory, the Lord told me that that light of that glory that was on top of the mountain La gloria que estaba encima de la montaña, la luz de esa gloria, was our Lord Jesus Christ. era nuestro Señor Jesucristo. Is our Lord Jesus Christ, the head of the church. Nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. And the mountain, he said again by voice, that mountain Y él me lo repitió por voz otra vez, que esa montaña is our Lord Jesus Christ, era nuestro Señor Jesucristo, having overcome the world habiendo vencido el mundo and totally covered the world y totalmente cubrió el mundo with the revelation of the grace of God. con la revelación de la gracia de Cristo. Overcome the world, triumphed the world, Él ha vencido al mundo. and conquered the world. In other words. En otras palabras, Él ha conquistado al mundo. And he said that the Holy Spirit was sending Y dijo que el Espíritu Santo estaba enviando he that speaks with you to prepare the church and the nations a aquel que está hablando contigo para preparar la iglesia y las naciones because of this triumph, owing to this triumph. por el tiempo en cual estamos. He was now sending he that speaks with you Ahora Él está enviando a aquel que está hablando con ustedes to God prepare on the premise of this triumph that Christ Jesus has overcome the world. por el hecho de que Jesucristo ya ha vencido al mundo. There was no room as the mountain was covered that implied there is no room for the devil. La montaña estaba cubierta con la gloria y no había espacio para el diablo. In the conquest and in the coming kingdom of God upon the realization of that appointed time. En el reino venidero de Dios
en ese tiempo venidero. The small mountain on the right also had glory on its top, glory on its peak, the small mountain. La montaña más pequeña que está al lado derecho también tiene gloria arriba. And then at that time, the Lord God Almighty lifted me up again and brought me before his throne room in heaven. Entonces el Dios Padre me levantó de nuevo y me llevó a la sala del trono en el cielo. And as he did so, it seemed nighttime again because I could see the stars as we were two seraphim. Entonces el Señor envió los dos serafines. Two of them, they covered their faces, they covered their feet, Ellos se cubrieron los rostros, se cubrieron los pies, and then with their hands, and they carried the ark of the covenant of the Lord, entonces cubrieron el arca del pacto del Señor. and they brought the ark of the covenant of the Lord to me. Entonces me trajeron el arca del pacto hacia mí. They brought the ark of the covenant of the Lord to me. Entonces me trajeron el arca del pacto. And as they brought the ark of the covenant of the Lord to me, Y cuando me trajeron el arca del pacto del Señor hacia mí, at one point as I was sitting there at the throne position, cuando yo estaba ahí en la sala del trono, then I could see the ark of the covenant of the Lord in the sky, entonces yo podía ver el arca del Señor en el cielo, in the expanse above the earth. en el cielo arriba de la tierra. And then again, he brought the ark of the covenant very close to me. And when by instruction they brought the ark of the covenant very close to me, Otra vez él arrimó el arca del pacto cerca a mí. I was able now to see the content while at the throne room of God, to see the content of the inside, that is inside, that are inside the ark of the covenant of the Lord. Entonces yo podía ver el contenido que estaba dentro del arca del pacto del Señor. I have seen the ark of the covenant of the Lord Yo he visto el arca del pacto del Señor, of the Old Testament. del Viejo Testamento, But now I am seeing this ark of the covenant. pero ahora he visto el arca de este pacto. The Lord has presented the other, El Señor me había presentado el otro, but now he's presenting this ark of the new covenant of the Lord. pero ahora me estaba presentando el arca del pacto del Señor del Nuevo Testamento. So I could see the content inside, and there is a difference in the content between the two arks of the covenant. Y ahora podía ver el contenido que estaba adentro, porque hay una diferencia en el contenido de los dos. The one that was appertaining to the dispensation of the Old Testament, Había uno que pertenecía a la dispensación del Viejo Testamento, that the Lord presented to me, and now this one. y ahora el Señor me presentó el nuevo. And I can tell rightly, this one now inside, I could see the Bible also was there. Y adentro de él yo pude ver la Biblia. So today I've said this. Hoy yo he contado esto. And then, as I looked at the content very close, the seraphim brought the ark of the covenant very, very close to me. Y entonces el serafín me trajo el arca del pacto muy, muy cerca donde yo estaba y yo podía ver el contenido. I was sitting in great contact with the ark of the covenant of the Lord, and I was looking through the mercy seat from above. Yo estaba mirando el arca de la alianza de Dios por arriba And looking at the content inside. y yo estaba mirando el contenido que estaba adentro. So the Lord opened my eyes, I could see through the mercy seat. Entonces el Señor me abrió mis ojos y yo podía ver por el arca de la alianza. And could see the interior, the inside, and the content of the ark of the covenant of the Lord. Entonces yo podía ver adentro el contenido del arca de la alianza del Señor. And all this is happening while I'm still at the throne room, the throne position of God. Y todo esto estaba ocurriendo cuando yo estaba en la sala del trono de Dios, The Lord God, the mighty God of Israel, Jehovah Yahweh. del poderoso Dios de Israel, Jehová Yahweh. It was at that moment when a very dreadful lightning
Y fue muy temeroso cuando en ese momento un relámpago le pegó al arca de la alianza. Muy temeroso. struck very severe, Le pegó muy severamente. struck the ark of the covenant of the Lord 3 times, all the way down to the bottom. Ese relámpago le pegó al arca de la alianza 3 veces muy severo hasta abajo. Then he helped me at that time dress. That time when God the Father instructed they that were at the position, the seraphim, to dress me. So they dressed me in a garment I will not describe today. Entonces Dios el Padre instruyó al serafín para que me pusiera una vestimenta que no la voy a describir hoy. So they dressed me in a set of garments at that position. Entonces me pusieron unas vestimentas But there was so much glory on the surface, on the mountain. y había mucha gloria sobre el propiciatorio. Again, the Lord drew me very close to the ark of the covenant. Otra vez el Señor me acercó muy cerca al arca de la alianza. Brought the ark of the covenant to the seraphim that were instructed to do so. Él instruyó al serafín a traerla. And the lightning strike the ark of the covenant 3 times, very dreadful. Entonces un relámpago le pegó al arca de la alianza 3 veces, muy severamente, To the extent that I could almost see as those lightning smoke also came out when they struck 3 times, very dreadfully, very fierce. a tal extent que casi podía ver como humo que salió. Fue algo muy asombroso And he made me know that this was the most dreadful moment y me dejó sentir que era un momento muy temeroso at the throne of God Almighty. en la sala del trono del Dios Todopoderoso. Again, lightning strikes the ark of the covenant of the Lord 3 times, very dreadfully, very, very fearfully. Otra vez un relámpago le pegó al arca de la alianza 3 veces. Fue algo muy temeroso. And the Lord God the Father, He does make me know that this is the most dreadful moment at the throne position. Y Dios el Padre me hizo sentir que era un momento muy temeroso ahí en el trono. And then, at that moment, the hand of God the Father Y entonces la mano de Dios Padre approaches my hand se acerca a mi mano and He draws the ark of the covenant on my prophetic hand. y dibuja el arca de la alianza en mi mano profética. He drew with his hand and remained there. It remained there. It was more like, not really a tattoo, but remained there. He drew the ark of the covenant on my prophetic hand and remained there until this day. Él dibujó el arca de la alianza en mi mano profética y permanece ahí hasta el día de hoy. I still see that drawing on the hand. Yo todavía veo ese dibujo en mi mano. Again, the Father has now drawn the ark of the dreadful ark of the covenant of the Lord after the lightning struck. Después de que ocurrió el relámpago, ahí fue cuando él me dibujó el arca, las religiones orientales. And I see the first Asian tsunami strike Asia. Y yo vi cómo el tsunami le pegó a Asia. And then rebuking the Eastern religions, the idolatry that you see in Asia. Y entonces empecé a reprender las religiones orientales que tú ves en Asia. And then from there, on the 30th of December, past judgment to Greece, 2004. Y después de eso, en diciembre 30 del
2004 me mandó a pasar juicio a Grecia. And the voice of the Lord of hosts, my voice, Y el Señor de los ejércitos por voz dijo, he shouted, holiness, holiness, holiness 3 times aloud and very sharp. dijo en voz alta, santidad, santidad, santidad. Fue muy asombroso. And his voice sounded like thunder with lightning. Y su voz sonaba como truenos y relámpagos. And that was towards Greece and the region around the Mediterranean region. Y eso era para Grecia y para el área del Mediterráneo. And after that, he turns the same hand with that dream and passes judgment to Europe, Italy, and France. Y entonces en ese sueño usa la misma mano y declara juicio sobre Europa, sobre Italia, sobre Francia. And he rebukes again Greece in the same second part of the judgment, because the first part was through the Mediterranean, Y pasa juicio sobre Grecia when he shouted holiness, holiness, holiness 3 times by voice. cuando dijo por voz 3 veces santidad, santidad, santidad. Very loud and sharp. But this time, Italy and France, También a Italia y a Francia, and then he rebukes Catholicism and idolatry. y reprendió al catolicismo y a la idolatría. France. Then at that time, I see the judgment that struck the Catholic Church. Y después de eso yo vi el juicio que le llegó a la Iglesia Católica The Notre Dame en Notre Dame. in France, and I see the way the idols were collapsing on the soil, on the road, on the streets. Veo la idolatría en las calles de Francia. And then the 31st of that December 2004, then he passes the judgment on Mexico. Y el 31 de diciembre del 2004, él pasa juicio sobre México. And then a huge earthquake hits Mexico. Y un gran terremoto le pegó a México. On that, in that dream, in that mighty conversation, En ese sueño, en esa poderosa conversación. December 31st, 2004, that huge earthquake hits Mexico. El 31 de diciembre del 2004, él declara juicio sobre México. This earthquake has come, it has hit Mexico recently, and many others. Y ese terremoto ocurrió en México recientemente con otros. And then at that, Y entonces, he also shows me a lot of lava flow because of the earthquake. Now those volcanic mountains that the lava flows. entonces el Señor me enseñó ríos de lava de algunas erupciones. But by voice he says, repent and be restored. Y por voz dijo, arrepiéntanse y sean restaurados. Mexico and Greece. México y Grecia. Otherwise you shall know that the Lord God Almighty has spoken. O si no, vas a saber que el Dios Todopoderoso ha hablado. By voice he says so. Él dijo esto por voz. And then January 1, 2005, now the new year, Y entonces en enero 1 del 2005, en el año nuevo, he comes again, but this time he passes judgment across the entire earth, all the nations of the earth. entonces él viene y él pasa juicio sobre todas las naciones de la tierra. He judges the nations of the earth. And the Lord said by voice, Y el Señor dijo por voz, how can they fight against turbid waters, referring to flood ¿cómo pueden pelear contra las inundaciones that were coming to get many areas, Asia, to see the Caribbean and many other nations, including the United States? que van a venir a muchas partes, a la Asia y incluyendo los Estados Unidos? Son tiempos tremendos. Italy, France, Italia, Francia y muchas naciones, incluyendo Australia. then after that, the Lord again Y después de eso, el Señor otra vez advanced the conversation at his throne room. He took me back to the throne room. el Señor me llevó a la sala de su trono He advanced the conversation
covenant of the Lord. y empezó a hablar del arca de la alianza del Señor. And this time, when he brings me to the throne room, Esta vez, cuando Él me trae a la sala del trono, he opened the door to his throne room. Él abrió la puerta a la sala de su trono. God the Father, my friend, he now opens the door to the throne room. Dios el Padre ahora abrió la puerta para la sala del trono. And again presents the ark of the covenant of the Lord. Y otra vez me muestra el arca de la alianza del Señor. And on this case, with the throne room, there was a walkway path that leads to the throne position. Y había un pasillo que llevaba a la sala del trono. And it was lined with two strips, two types of gold. There is the inner section, the broader section, and the strips that border the broader section of the path that leads to the throne, to the ark of the covenant. The throne position, that's where the ark of the covenant is. Y el corredor que llevaba al arca de la alianza tenía dos líneas de oro diferentes. I could see that there is the outer strip Podía ver una línea que estaba más afuera. on both sides of the walkway Estaba a los dos lados del pasillo. and the main walkway with two different types of gold. Ahí habían dos tipos de oro. The gold making the outer strip, the border, was thicker and more reddish brown. La línea que estaba más afuera estaba más gruesa y el oro se veía como café. While the gold in the broader section, the middle part that is flanked, glorious light, almost yellowish glory. Y la parte del centro es muy brillante como amarillo. Covered gold, which is also very reflective, so it reflects. So when I was walking, I could reflect, so it was reflecting on my face. Era muy brillante. Cuando yo estaba caminando, me estaba reflejando en mi cara. As I approached the throne position, the ark of the covenant that he presented, as I walked now, approaching the ark of the covenant he presented, Cuando yo me estaba acercando al arca de la alianza que él me enseñó, then all of a sudden the person of the Holy Spirit came and stopped me before I reached. entonces la persona del Espíritu Santo me paró antes de que yo llegara. He came there himself and stopped me, and he said Él vino y habló conmigo y me dijo that this is not yet revealed. I should still hold it back. It's not yet revealed. que eso todavía no ha sido revelado, que no lo debo comunicar. I stood at that point on the right-hand side of the golden walkway, En ese momento yo me quedé parado a la mano derecha del pasillo dorado. and then immediately Inmediatamente yo me puse de rodillas. the person of the Holy Spirit had engaged with me in a previous conversation, La persona del Espíritu Santo había tenido una conversación conmigo anteriormente. so this was the second time in the shortest time he had appeared, but this time at the throne position. Esta vez él se me había aparecido en la sala del trono. And all of a sudden the two seraphim appeared and they passed very, very close to me. Y entonces los dos serafines aparecieron y me pasaron muy cerca de mí, Carrying the ark of the new covenant of the Lord. cargando el arca de la alianza del nuevo pacto del Señor. And I've said this severally, they were moving sideways, having covered their faces, covered their feet, but they were moving sideways. Y ellos se movían hacia los lados, se cubrían su rostro y sus pies, And very, very reverently. con mucha reverencia, And they had their heads bowed down as they held the ark of the covenant using the staves. y bajaban sus caras mientras que llevaban el arca de la alianza. Then the seraphim placed the ark of the covenant to the throne position, at the exact throne position. Very close now. Y entonces los serafines pusieron el arca de la alianza exactamente en la posición del trono. Then they turned
Entonces pusieron el arca de la alianza al frente del corredor, less than a meter and a half from me, would now face the walkway, menos de 1,5 metros donde yo estaba. and the person of the Holy Spirit is standing here. Y la persona del Espíritu Santo estaba ahí. Then the seraphim on the right hand side, as I faced the chest, the front of the throne, the ark of the covenant, after they had placed the ark of the covenant, the dreadful ark of the covenant of the Lord, in the throne room of God, at the throne position, the seraphim on the right hand side now crossed. He crossed in front of the chest. Entonces los serafines estaban al frente del arca de la alianza. Of the ark of the covenant, and then he peeled off a strip from the chest. He peeled the way it peels off from the chest of the ark of the covenant. And then I saw that beautifully inscribed upon that place. Y entonces yo vi una escritura muy hermosamente escrita en el arca. Is a scripture that the Lord did not allow me for all these years. Una escritura que el Señor no me había permitido dar por todos estos años. To talk about until on this day. John chapter 3 verse 16. Hasta el día de hoy. Y la escritura es Juan 3:16. That is what was inscribed, what is inscribed on the chest. John chapter 3 verse 16. Eso es lo que estaba escrito en el arca de la alianza. Juan 3:16. And all this time, he did not allow me to reveal that scripture on that position until on this day. Hasta el día de hoy, Él no me había permitido que yo revelara ese versículo. So, the seraphim, they cover, they protected. Entonces los serafines, ellos cubren, ellos protegen. The one on the left and the right, you could see, they moved a little bit towards the back, but still in that very protective position. Uno a la izquierda y otro a la derecha en una posición muy protectiva. To protect the holy of holies, Ellos protegen el lugar santísimo, the holy site of the ark of the covenant of the Lord. el lugar santísimo donde está el arca de la alianza del Señor. And their movement by bowing down also is owing to the greatest holiness and the revered holiness of this place, the throne. Y ellos se arrodillan por la santidad que hay en ese trono santo de Dios. And then the person of the Holy Spirit, he said to me, come, let us pray. Entonces la persona del Espíritu Santo me dijo, ven, vamos a orar. So I stepped up to the golden part of the walkway now, the right hand side of the walkway, towards the throne, just about a meter and a half. Entonces yo me hice en el corredor dorado cerca donde está el trono. Then the person of the Holy Spirit took his right hand and placed on my shoulder. Y la persona del Espíritu Santo tomó su mano derecha y me la puso en mi hombro, My left shoulder. en mi hombro izquierdo. And he asked me to take my left hand and place on his right shoulder. Y me dijo que le pusiera mi mano izquierda en su hombro derecho. So he took his right hand and placed on my left shoulder. Entonces él puso su mano derecha en mi hombro izquierdo And asked me to take my left prophetic hand and place on his right shoulder. me dijo que tomara mi mano izquierda profética y se la pusiera en su hombro derecho. And then he lifted up his left hand Y entonces él levantó su mano izquierda and he asked me to lift up my right hand y me dijo que levantara mi mano derecha that we may pray. para que pudiéramos orar At the throne position, in front of the throne of God, enfrente del trono de Dios, about a meter and a half or two. Like. como 1,5 metros de distancia. Then I found myself leading the prayer. I realized that as I said the prayer,
I was very shocked because I realized he was saying exactly the same words I was saying. Y me sorprendió mucho porque el Espíritu Santo estaba diciendo las mismas palabras que yo estaba diciendo. Because in the prayer facing the throne of God, the ark of the covenant of the Lord at the throne, I say, Father, I come to you. Lloré al frente del arca de la alianza de Dios y yo dije, Padre, yo vengo a ti With praise and thanksgiving in the mighty name of Jesus. con adoración y con acción de gracias en el poderoso nombre de Jesús. Then I was shocked because I found that he was saying the exact words I was saying, word for word, letter for letter. Entonces yo me sorprendí porque él estaba diciendo exactamente las palabras que yo estaba diciendo. Immediately I just mentioned in the mighty name of Jesus, then the cloud of God that normally comes and settles over me. Cuando yo dije en el poderoso nombre de Jesús, entonces vino esa nube que normalmente me visita a mí. In every meeting, including Menengai 3 where we're going, En todas las reuniones, incluyendo Menengai 2, the cloud of God that you saw come all the way and settle on me at Yaya Kilibani esa nube que me visitó en Yaya Kalimani, Central Park, en el Parque Central, Lima, Peru, the many places across the land and all over. en Lima, Perú, en muchos lugares. Then the cloud of God, that cloud of God, he himself now crossed. He came along the golden walkway and he passed. Y esa nube vino del corredor dorado y sopló. He passed along, churning like a funnel, the same way he came to Yaya Kilibani just about 2 weeks or so ago. Vino de la misma forma que llegó a Yayi Kalamani hace como 2 semanas. Churning like a funnel. Then he came and he climbed and sat on the mercy seat right in front of me at his throne position. God the Father himself. Entonces Dios el Padre vino en esa nube y se puso sobre el propositorio que estaba en el trono. The thick cloud sat over the mercy seat. Esa nube espesa se puso arriba del propositorio And he showed me something that I'm not allowed to share still until now. y me enseñó algo que no puedo compartir hasta el día de hoy And I may never share. y que tal vez nunca comparta, Because that which he showed me, porque lo que me enseñó, again, the reason for which after 3 days la razón por la cual después de 3 días he then killed me and resurrected me Él me mató y me resucitó at the throne position. en la posición del trono. Then at that point, God the Father himself at this point in time is the one now that led me to slightly behind the throne position now, the throne, so I could see beyond. Después de eso, Dios el Padre me lleva atrás del trono See the river of life, see the tree of life on both sides. para que viera el árbol de la vida en los 2 lados. And so this became a very important conversation in the heart of the Lord. Entonces esto se convirtió en una conversación muy importante en el corazón del Señor, As he wanted to share with the church, que Él quería compartir con la iglesia, to share with the church about the ark of the covenant of the Lord. compartir con la iglesia acerca del arca de la alianza del Señor. And then God the Father by voice spoke and told me that the lightning that struck the ark of the covenant very dreadfully Entonces Dios el Padre me dijo por voz que el relámpago que le pegó al arca de la alianza, que le pegó muy temerosamente, essentially symbolized the power of God against sin. era un simbolismo del poder de Dios contra el pecado, The authority of God against sin la autoridad de Dios contra el pecado and the judgment of God against sin. y el juicio de Dios contra el pecado. So it was quite astounding, quite tremendous Fue algo muy asombroso, muy temeroso to be in this conversation and the Lord revealing the
tener esta conversación y el Señor revelando el poder de Dios, the authority of God, la autoridad de Dios and the judgment of God against sin y el juicio de Dios contra el pecado through the mighty, most dreadful por medio de ese poderoso, temeroso three strikes of lightning that produced lightning smoke relámpago que pegó 3 veces. within the Ark of the Covenant. And the Bible that was a bit sealed inside the Ark of the Covenant was now, the seal was broken by the light. Y esa Biblia que tenía un sello y estaba cerrada, ese sello fue abierto por el relámpago. So these are significant conversations the Lord is bringing to the church. Estas son conversaciones muy importantes que el Señor está trayendo a la iglesia. And he's essentially saying that he was revealing to me the nature of God. Esencialmente, Él me estaba revelando la naturaleza de Dios. You know, only through his Ark of the Covenant does God reveal his nature. Dios reveló su naturaleza por medio del arca de la alianza. He was revealing his nature. Él estaba revelando su naturaleza. He was revealing to his two prophets his nature. Él estaba revelando a sus 2 profetas su naturaleza. That when they come down here, they are well versed and they may transmit the holy nature of God. Para cuando ellos bajaran, ellos pudieran transmitir la naturaleza de Dios. Because you know the Ark of the Covenant essentially represents the revered holiness of God. El arca de la alianza representa la santidad temible de Dios. In fact, it speaks about the distance between God, Yahweh, and mankind. La diferencia de Dios, Yahweh, y de la humanidad. The distance between the holiness of God, La diferencia entre la santidad de Dios, the revered holiness of God, la temerosa santidad de Dios, the tremendous holiness of God, la tremenda santidad de Dios, the awesome holiness of God, la maravillosa santidad de Dios and the sinfulness of sin, the sinfulness of man. y el pecado del hombre, el pecado de la humanidad. And you know too well also that the Ark of the Covenant is a physical embodiment, representation of the love of God owing to the mercy seat. Y ustedes saben que el arca de la alianza es una representación de Dios por el propiciatorio, Upon which the blood for the atoning of sin por esa sangre para redimir el pecado. was poured, the blood of Jesus. Fue derramada la sangre de Jesús. So there's so much that is revealed in the conversation I've just shared. Entonces hay mucho que ha sido revelado en esta conversación que he tenido con ustedes. The Ark of the Covenant also reveals the prophetic nature of God. El arca de la alianza también revela la naturaleza profética de Dios. And that's why he was revealing to his major prophet. Eso era lo que le estaba revelando a sus profetas mayores. This detail of the Ark of the Covenant. The Ark of the Covenant essentially reveals the prophetic ministry of God Almighty. El arca de la alianza esencialmente está revelando el ministerio profético de Dios Todopoderoso, That his nature, his prophetic nature, de su naturaleza profética, how through that he speaks the things that are to take place, the redemptive blueprint for creation. habla de las cosas que iban a pasar, del plano redentor para la creación. He speaks through this Ark of the Covenant. Habla por medio del arca de la alianza. So there's a big conversation that I've just spoken until now. Entonces esta gran conversación no la ha tenido hasta hoy. The judgment of God against sin Del juicio de Dios contra el pecado. is spoken at the Ark of the Covenant. First of all, in the slaying of the Christ. El simbolismo del arca de la alianza, primero que todo, habla de la muerte del Cristo, And the pouring of the blood, del derramamiento de sangre and also
receive Christ. Y ahora está ofreciendo misericordia para aquellos que reciben a Cristo. Instituting mercy to them. Misericordia para ellos. Them that now receive Christ, that accept the mercy, accept the grace. Para los que aceptan la misericordia, la gracia. So essentially, the Ark of the Covenant is the revelation of the grace of our God. Esencialmente, el arca de la alianza es una revelación de la gracia de nuestro Dios, Revealed, expressed through Christ Jesus the Lord. revelada o expresada por Cristo Jesús el Señor. And the Lord made me know that the lightning that struck 3 times Y el Señor me dejó saber que el relámpago que golpeó 3 veces, struck the Ark of the Covenant 3 times is also the same lightning that tore the veil. ese relámpago que golpeó el arca 3 veces fue el mismo relámpago que cortó la cortina en el templo. Tore the veil that used to cover the Holy of Holies, separate that Holy of Holies where the Ark of the Covenant was, and the rest of the temple, the rest of humanity. Esa cortina que separaba el lugar santísimo en el templo donde estaba el arca de la alianza y que separaba el resto del templo, el resto de la humanidad. That God's dwelling then was within the Holy of Holies, we all know. Y todos sabemos que Dios habitaba en ese lugar santísimo. And the same cloud that has settled on me Y la misma nube que ha venido sobre mí, would come only to the Holy of Holies there, que venía solamente al lugar santísimo, and no one else would enter except the high priest once a year on Yom Kippur, and never without blood. a ese lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote durante Yom Kippur, una vez al año, y tenía que usar la sangre. That he poured on the mercy seat. La sangre que derramaba sobre el propiciatorio. So this is the lightning that actually tore the miracle, the wonder, when the curtain, the thick curtain tore from up down. Entonces este fue el relámpago, ese milagro, esa maravilla que ocurrió cuando el relámpago le pegó a esa cortina gruesa y la cortina se rasgó desde arriba hacia abajo. From above downwards, this is the lightning that tore it. It is lightning, the lightning of God. Ese fue el relámpago de Dios que le pegó a esa cortina y la rasgó. That struck the Ark of the Covenant, that tore. Fue el mismo relámpago que golpeó el arca de pacto y también rasgó la cortina. That curtain that admitted the church. Esa cortina fue la que admitió a la iglesia, Including the Gentile church, incluyendo a la iglesia gentil. into Las admitió a la salvación del Señor. this Ark of the Covenant essentially represents Christ. El arca de pacto esencialmente está representando a Cristo, Because he is the subject of the sacrifice porque Él es el objeto del sacrificio offered on this altar. que fue ofrecida en este altar. Represents the cross, Representa la cruz, represents the salvation of man. representa la salvación de la humanidad. Essentially what the Lord was showing me Esencialmente lo que el Señor me estaba enseñando, is the salvation he laid, que la salvación fue puesta he used to lay the foundation of the earth as creation. durante la creación de la tierra. When he knew that he would have to bring salvation to mankind, Él sabía que le iba a tener que traer la salvación a la humanidad that they may see eternal fellowship with him in heaven. para que pudieran tener una relación eterna con Él en el cielo, The lightning. el relámpago. And he made me know that the new covenant of the grace Y me dejó saber que el nuevo pacto de la gracia was only released when that light struck the Ark of the Covenant, that the blood of Jesus atoned. fue liberada cuando el relámpago le pegó al arca de la alianza y la sangre de Jesús fue derramada. So, therefore, the light that occurred inside the Ark of the Covenant, it shook. Entonces el relámpago
que ocurrió adentro del arca del pacto. It seems as though from below, their lightning came from below, and from they converged. Three different directions, but converged, diverged, but converged from under the Ark of the Covenant, struck through, and then the smoke came out. El relámpago vino por debajo del arca de la alianza y se unieron, dio como un humo, Tremendous lightning, a dreadful lightning, una luz, un relámpago temible de Dios. because that lightning already opened access. Ese relámpago ayudó a abrir el acceso. So the Lord is calling upon this generation to prepare for the coming of the kingdom of God. Y el Señor está llamando a esta generación para que se preparen para el reino de Dios. The glorious stairs are being lowered now, and being lowered now owing to this event, that of Jesus' atonement. Las escaleras de Dios ya han bajado, ya están listas por medio de este evento que ocurrió cuando se derramó la sangre de Cristo. For the sins of all men upon the mercy seat. De la sangre que se derramó sobre el propiciatorio para los pecados de toda la humanidad. This altar of sacrifice, El altar, the mercy seat of the Ark of the Covenant. el propiciatorio. And now, of course, the covenant is accessible to all. Ahora este pacto es accesible para todos. But the Lord Jehovah El Señor Jehová is calling upon all nations to prepare for the glorious coming of the Messiah. está llamando a todas las naciones para que se preparen para la gloriosa venida del Mesías, For the kingdom of heaven. para el reino de Dios. So the blood of Jesus has been poured on the mercy seat. Entonces la sangre de Jesús ha sido derramada en el propiciatorio And the Messiah is now coming. I have seen his crown. y el Mesías ahora va a venir. Yo he visto su corona. He is now crowned, seated on the right hand side of the Father. Ahora él ha sido coronado. Él se sienta a la diestra del Padre About to come for his bride, for the holy church. y él está a punto de venir por su novia, por esa iglesia santa, Remember holiness, the holy church, the righteous church that has turned away from sin. una iglesia santa y justa que ha rechazado el pecado. And that ark is the throne of God. Y esa arca de la alianza es el trono de Dios. The ark of the covenant is the throne of God. El arca de la alianza es el trono de Dios. The same throne of God that was present in the Garden of Eden. El mismo trono de Dios que estaba presente en el jardín de Edén Before the fall. antes de la caída. So blessed people, there's so much I would want to share. But since it's getting late, we can share on another time, on another day, at another time. Bendecido pueblo, hay mucho que me gustaría compartir, pero ya se está haciendo tarde, entonces tal vez en otro tiempo. There's so much of deep conversation concealed. Hay tanto en esta conversación que está ocultado But the Lord is revealing stepwise. que el Señor está revelando. God is saying that this ark of the covenant, the very events that transpire Que el arca de la alianza y los eventos que ocurrieron when the seraphim were instructed cuando los serafines fueron instruidos to bring the ark of the covenant to me, that's the throne of God. a que trajeran el arca de la alianza en el trono de Dios. And that is the throne that actually reveals the nature of God the Father Yahweh. Y en ese trono está revelado la naturaleza de Jehová Dios Yahweh. May the Lord bless you until next time. Shalom. Que el Señor los bendiga. Hasta la próxima. Shalom. The Messiah is coming. Thank you. El Mesías viene. Gracias.